Срочные новости. Таиландские военные обнаружили мобильный телефон на военной базе Камбоджи, вторгшийся на территорию Таиланда. На устройстве были найдены видео и фотографии установки мин на тайской территории, очевидное доказательство того, что Камбоджа нарушила режим прекращения огня и использовала запрещенное оружие в нарушение Оттавской конвенции, участником которой она является. ताज़ा खबर। थाई सैनिकों ने थाई क्षेत्र में घुसी एक कंबोडियाई सैन्य चौकी में एक मोबाइल फोन बरामद किया। उसमें थाई सीमा के भीतर बारूदी सुरंगें बिछाने के वीडियो और तस्वीरें मिलीं। यह स्पष्ट सबूत है कि कंबोडिया ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और ओटावा संधि, जिसका वह स्वयं सदस्य है, के तहत प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया। اكتشف الجيش التايلاندي هاتفا محمولا في قائد عسكري كمبودي تغلط داخل الأراضي التايلاندي وكان بداخل الهاتف مقاطع فيديو وصور تظاهر زر الغام ارضی داخل الأراضي التايلاندي. دلیل قاطع علیاً کمبودیا انتهاکت اتفاق وقف طلاق النار واستخدامات اصل محظور بموجب اتفاقی اوتاوا التی طرفاً فيها.